Karong adlaw, ubanan na pud ko ninyo kay magluto na pud ta og spicy ginataang pugita. Ngayong adlaw kay wa man mi kapanulo og kapanginhas, nagbakal na lang mig pugita. Diri sa mua wala jud mi merkadog talipapa og naaga ni kuha ang mga parapanagat dinhi, ginasuroy na lang gid na. Kaganina naay nagsuroy og pugita. Inani lang gid kadaka ang gibakal ni mama kay sakto ra pud isad ka kilo. Napoy mga dagko unya hapitan na 2 kilos. Sakto ra ni sa mua kay butangan lang man pud namo ni kamunggay og silian. Dirang dapita kay gibugbog pud na ni mama ang pugita kay ingon pa niya pag bugbogon daw ang pugita muhumok na daw kuno na. Sa pagluto iba-iba gid ta ninyong paraan kaya kung unsa man among paraan sa pagluto pabay lang pud mi ninyo. Unya nakabakal pud mig isdang sa lasa amo pud ni siyang gikilaw, lamig gid ikilaw kay fresh kaayo. Unya gilapuan na pud na ni mama ang pugita, pagka humaglapwa kay amo na pud na siyang gurot-guroton. Kini na pugita kay kuha lang pud daw kuno ni sa pagpanulo. Bali ang hubas kanina kay alas 2 pa sa kaadlawon. Wala pud mi nanulo kay kaadlawon pa manggid kaayo. Kung nanulo pud mi libre na pud unta mi sa sudan karon. Bisag dili inani kadako among makuha pero at least dili pud mi masero. Ug kugihan ka lang gid diri makalibre ka pa sa sudan, makabaligya ka pa. Sa mga nagapangutana kung asa daw ming lugar kay nindot daw kaayo among hubasan, damo daw kaayo og sulod. Amo ang lugar kay naa sa isla Burias Island, Masbate. Unya nahati na siya sa duha ka munisipyo, Claveria ug San Pascual. Unya among barangay nasakop sa Claveria, mauna siya. Amo aging istorya kay dili gid pure na Cebuano kay naihalong Masbateño og Bicolano. Mga barangay diri sa isla halo-halo ang istorya na Bicolano, Masbateño og Cebuano. Pag mga to ka og San Pascual ug Claveria kay Bicolano ang mga istorya nila. Tapos diri po sa among silingang barangay kay Masbateño ang istorya. Pag mga rigani kag Burias Island damo gid kag mahibaw-an na istorya. So balik na ta diri sa amo ang giluto, hapit na pud siya muluto. Amo lang siyang gigataan, gibutangan og sili, butangan og mga gulay, kamunggay. Tapos amo lang pud din siyang gipauga kay lami man ang maglanala siya sa iyang sa diring gata. Pag inaani ganing sudan, andam gid og isad ka kaldirong luto kay sigurado maubos gid na. Pagkahuman na mong luto kay nangaon na pud mi. Tara mga unta ninyo, sabayan mi ninyo mangaon aron sabay-sabay pud ta ninyong mabusog. Among sudan karon kay kinilaw na sa lasa og ginataan na pugita na hara. Unya dinhi na lang pud usa kutob ang ako ang mini vlog. Daghang salamat sa iyo man next vlog. Amping.